السلام عليكم مرحبا بكم j'espère que vous allez bien donc نتمنى donc تكونوا فوتوها bien صحة عيدكم ربي يتقبل منا ومنكم donc aujourd'hui on va entamer le module de physiologie plus profondément la physiologie cardiaque mais avant de commencer je vais toucher plusieurs points c'est-à-dire premièrement je vais remercier Sana pour le soutien et donc l'animatrice pour le soutien dans ces conditions difficiles donc pour le soutien connu, c'est-à-dire c'est pas facile de gérer ces séances. Donc on va commencer ensemble ou inchallah تعاونونا نتوما بالدعم تاعكم. Donc deuxièmement, donc la gestion des cours la gestion du cours ça va comment être. Premièrement, donc avant de donc غادي نبدا غادي نعطيكم les titres. صح. Donc هنا في ce cours عندنا trois principaux titres. عندنا trois principaux titres. غادي نشوفوها. صح. Après chaque titre, vous pouvez poser une question. Donc après chaque titre, غادي نديروه غادي نسقسيكم est-ce que عندكم des questions باش إذا ماكش عندكم des questions نقدروا نفوتوا le titre suivant. D'accord. Après ثاني في التالي غادي ثاني إذا ما كان عندكم des lacunes عندكم des questions posوهم même si غادي نحكي لكم على عفسه اللي هي la difficulté de comprendre de compréhension. عفسه donc غادي نتوما la première écoute تاع la physiologie cardiaque ça va vous apparaître كما حنا نقولوا صعيبه دونك انا باسكو انا نهار اللي تيليشارجيت لي كود تاعي نهار اللي قعدت نشوف فيهم بانت لي باللي حاجه جبل تاع انفورماسيون ما قديش نفهم بانت لي باللي ترو شارجي مي شغل كي تاع غير بشويه تيتر بار تيتر وغير بشويه دونك فهمتها بيان وجي في دي بتي ريشيرش وان شاء الله غادي جو في فو بارطاجي لي زانفورماسيون ما ندس عليكم حتى حاجه صح جو في بارلي دو نوت واحده اخرى اللي هي apprendre c'est-à-dire حنا اليوم غادي نفهموا لا فيزيولوجي كاردياك راكم تسمعوا مليح غادي نفهموا لا فيزيولوجي كاردياك مي غادي تفهم دونك اللي قالك تفهم ابري تحفظ باسكو علاش باش نتعلم حاجه اللي قلي نفهمها ابري نحفظها دونك تسمى لي فهمت حاجه وما حفظتهاش ما تعلمتهاش حفظت حاجه وما فهمتهاش ما تعلمتهاش اوسي دونك حنا رانا جايين هنا باش نتعلموا اون باز سور لا فورماسيون دونك اسمح لي انت غادي عندك 50 تاع لي فيتيرينير خطونا ملي قدام ضيعنا وقت غلطنا سي فري اون اي لا بور كوريجي نو فوت دونك حنا غادي ايسي دونك اليوم غادي ملي تفهم لا فيزيولوجي كاردياك ان شاء الله ما غاديش تنساها لو لون تاع لا فورماسيون تاعك لقدام غادي ما يجي نهار تتفكر تقول نهار اللي كنت ريفيزي في لا فيزيولوجي كاردياك غادي نهار اللي تدخل على البروف كيجي يلقاك بيان فورمي كي تقابله انت في لونفي يحكي لك على لو كور تدي معاه وترد دونك سيتادير هنا حطوا معايا بيان وفي طريقه الشرح دونك جو في اسيي دو ديتايي de donner des détails انا شغل لو سيبور تاعي سي لو كور دو اسماعيل دو مسيو اسماعيل donc c'est le cours c'est le support تاعي le support c'est son cours donc je vais détailler la phrase donc je vais essayer de traduire les mots en arabe pour les gens qui ont des difficultés de langue donc je vais نشوف les mots اللي نلقاهم صعاب à comprendre donc je vais les détailler aussi je vais donner des autres sens en français شغل غادي الجمله نعطوها نترجموها aussi نعطوا le synonyme تاعها نعطوا le synonyme des mots en français donc c'est ça concernant طريقه الشرح نسحقوا باش نبداو لي كور تاعنا دونك باش نبداو لي كور تاعنا انا جي بوستي في لو جروب تاعي واحد لي دوكيومونتير اسمه اناتومي دو كور هذاك اناتومي دو كور جيسبر كو نتوما كاع تيليشارجيتوه دونك اذا كان حلوه دركا وحلوا لو بي دي اف مي غادي نبداو بلو دوكيومونتير اللي هو اناتومي دو كور الاناتومي دو كور هذاك فيه تصويره تاع لو كور وفيه دي ليجوند فيه دي ليجوند دونك اون فا فوار لي ليجوند ان بار ان باسكو علاش هذوك لي ليجوند سو سون دي مو كلي اللي غادي نسحقوهم في لي بي دي اف تاعنا مي البي دي اف اي ني با شغل ماش مدعم دي فوتو دونك انا جي بريفيري دو باش نزيدوا اون فوتو اللي هي حطيتها في الجروب تاعنا اللي يسموه اناتومي دو كور هذاك اناتومي دو كور حلوه كاع اذا حليتو كاع نقدروا نكومونسو ايكيب اذا حليتو كاع نقدروا نكومونسو يوسف راك تقدر تبارطاجيها هنايا دير تاع شير هذيك في النص وتقدر الدوكيمون يتحوس عليه ويشوفوه كامل partager l'animateur a désactivé la partage d'écran par les participants شغل غير هو اللي قد يبارطاجي دونك غير l'animateur دوك ناكتيفيها صح راه لا كامل هاني انا طلعت لي نورمال هي طلعت لي في النص انا ما نقدش انا ما نقدش
ما نقدش نرسل parce que l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Votre vidéo, non, je ne vais pas démarrer de vidéo. Oui, désolé. صح normalement راني مأكتيفيتها. شوف هكا دركا. C'est bon. أيوة. C'est bon. حماني أحمد الدين منش نسمع. نسمع كيف صوت معايا. Document. Donc, je vais télécharger les trucs. Merci. Ah ouais, c'est bon. مليحة كي تبارطاجي l'écran هكا, c'est bien. Donc, l'équipe, ça y est, on va commencer. Bismillah. Donc, c'est le cœur qui marque comme tu veux. Affiché في Zoom, normalement. Je vais lire. C'est bon. Donc, هنا c'est l'anatomie du cœur. Sauf juste comme تعرفوا بلي la physiologie toujours عندها relation avec l'anatomie. Donc l'anatomie c'est la base de la physiologie. ما تعرفش l'anatomie, tu peux pas يعني تدخل في la physiologie. Donc le premier pas اللي غادي نديرو c'est l'anatomie. يوسف ما نسمع فيك. Oui, je suis là. Je suis revenu. d'accord. Donc l'anatomie du cœur غادي نسحقوها فاش. Donc عندنا le cœur il est constitué de 4 cavités. C'est-à-dire 4 cavités sont les 2 oreillettes et les 2 ventricules. Les 2 oreillettes et les 2 ventricules. Ok. Donc l'équipe, le cœur il est constitué de quoi? Il est constitué de 4 cavités. 4 cavités, 2 oreillettes et 2 ventricules. C'est bien. Donc on a 2 oreillettes et 2 ventricules. غادي نشوفوا cavité par cavité. اسمع مليح. غادي نشوفوا cavité نشوفوا des vaisseaux اللي جايين في le cœur, des vaisseaux اللي داخلين le cœur. C'est bon parce que علاش le cœur عندها des vaisseaux يجيبوا له و des vaisseaux يخرجوا منه. اسمع معايا bien enregistrer الهضره. Donc عندنا des vaisseaux يجيبوا له و des vaisseaux يخرجوا منه. C'est bon. Donc on va commencer par la première cavité اللي هي اللي غادي نبداو منها la circulation sanguine dans le cœur, c'est l'oreillette droite. Voilà. Je vais utiliser le son pour voir ou marqueur. Rani entouré de hadrka. C'est l'oreillette droite. Voilà l'oreillette droite. L'oreillette droite, elle va communiquer avec le ventricule. Donc li rah tahtha. Donc le fouga c'est l'oreillette, li tahta c'est les ventricules. Donc li tahta c'est les ventricules. Très bien. Donc adna l'oreillette droite, li tahta le ventricule droit. OK, c'est bon. Donc, chaque oreillette, elle va communiquer avec ventricule. Donc, chaque oreillette, elle va communiquer avec un ventricule. Les 2 oreillettes entre eux, mais communiquent les 2 ventricules entre eux, mais communiquent mais 15 ventricules, ils communiquent avec un ventricule. Non. Donc, on a oreillette, ventricule. Donc, oreillette droite, ventricule droit. L'oreillette gauche, le ventricule gauche. Ça. Avec le ventricule droit, avec quoi? Il y a des valvules entre les oreillettes et les ventricules. Donc, on va commencer avec la première valvule qui est la valvule tricuspide. Je vais supprimer, effacer. Donc, gomme. Donc, la valvule qui est tricuspide, voilà, c'est la première valvule. اللي هي واش اللي هي اللي غادي تسمح لنا باش يكومونيكي l'oreillette droite avec le ventricule droit. C'est bon, صح كملنا. نروحوا le ventricule نروحوا l'oreillette gauche. Donc l'oreillette gauche هذه هي. Donc l'oreillette gauche, elle va communiquer avec le ventricule gauche avec quoi? Avec une valvule qui s'appelle la valvule mitrale. نعاود. Donc l'oreillette gauche هذه اللي راها الفوق. هذه l'oreillette gauche هذه. Elle va communiquer avec le ventricule gauche avec une valvule qui s'appelle la valvule mitrale.
دونك هنا لحد الان تعرفنا على دو فالفول ولي 4 كافيتي تاع لو كور. سي بون نقدر نتقدم ولا عندكم دي بروبليم ليكيب؟ اللي عنده بروبليم ياكتيفي المايك ويقول لنا ولا يحطنا في ديسكوسيون. صح يا اوكي اوكي. يوسف ميا قالت لك عاود لنا لا دوزيام. نعاود لا دوزيام تري بيان جو في لا ريفير اوكي سي بيان هكا قولوا لي باش نتقدم. دونك حنا دونك قلنا باللي شوفوا لو كوتي دروا دوك نقسمها لكم باش تفهموا بيان. لو كوتي دروا هذا كولور ايوا. لو كوتي دروا ها هو، لو كوتي غوش ها هو. دونك لو كور مقسم على زوج، يسمى عندنا ليميكور دروا اي ليميكور غوش. سي بون دونك ليميكور دروا فيه اوريات دروات ventricule droit. L'émicteur gauche, l'oreillette gauche et le ventricule gauche. صح. Je vais refaire كاع من الديبي. صح. قلنا باللي عندنا 4 cavités في le cœur, 2 oreillettes et 2 ventricules. Ça c'est bon. صح. Donc قلنا باللي on a 4 cavités واللي تسمى les 2 hémicheurs. Les hémicheurs c'est-à-dire نصف قلب. دونك عندنا نصف قلب ايمن ونصف قلب ايسر. دونك الايمن دونك عندنا نصف قلب ايمن ونصف قلب ايسر. c'est-à-dire دونك لو بروميير hémicheur droit اللي هو قلنا باللي فيه اورييت دروات بلس فونتريكول غوش. لورييت دروات اللي هي ها هي avec le ventricule gauche. Ils vont communiquer avec une valvule اللي راها هنايا اللي هي la valvule tricuspide. La valvule tricuspide هاي هنايا. C'est bon. Après donc نروحوا l'hémicheur gauche. Donc c'est le ventricule gauche qui va communiquer et c'est l'oreillette gauche qui va communiquer avec le ventricule gauche avec une valvule qui s'appelle la valvule mitrale. Donc comme une cavité, 2 hémicheurs et plus 2 valvules, plus 2 valves. سي بون ليكيب عرفتونا. دونك هنا غادي نعرفوا لي فيسو اللي جايين للقلب ولي فيسو اللي غادي يخرجوا لنا من القلب. دونك لي فيسو اللي غادي يجيبوا لنا الدم لو كور، لي فيسو اللي غادي يخرجوا لنا الدم من لو كور. شوف اي عفسه تخرج من لو كور دقيقه جو في غومي هادو كاع. ليكيب اي عفسه تخرج من لو كور نسموها ارتير. اي عفسه تخرج من لو كور نسموها ارتير. اي عفسه تجيب لنا لو كور نسموها اون فان. سي بون غادي اون فا لي ديتايي وحده بوحده باش غادي نوصلكم من واحد لو بوين اللي هو سي بوركوا في لا سيركيلاسيون. في لا سيركيلاسيون بوتيت سيركيلاسيون اللي غادي نشوفوها من بعد. علاش لارتير اللي طالع لي بومون يرفد لنا السي او 2 اون فا لا فوار. هذه اون فا لا فوار صح. سمعوا لي بيان وحده بوحده. شوف غادي نبداو لو سيكل غادي نبداو لو سيكل سي لا سيركيلاسيون سانغين. غادي نبداوها من لوريات دروات. وين راها لوريات دروات؟ فوالا لوريات دروات ها هي راها عندكم في الإليستراسيون مي جو فو بيان ديتاي. فوالا هذه هي لوريات دروات. ليكيب لوريات دروات عندها 3 تاع لي فيسو يجيبوا لها. شهما هادو 3 تاع لي فيسو اللي يجيبوا لنا لوريات دروات. سي بون دونك لوريات دروات عندها 3 يجيبوا. عندها لا فين كاف انفيريور اي لو سينوس كورونير. عندنا 3 يجيبوا لنا لوريات دروات. سي بون دونك لوريات دروات هذه لو سون غادي يجيها 3 فان. علاش قلنا بلي لا فان هي اللي تجيب لنا الدم للقلب. دونك غادي لو سون يجيها باغ 3 فان. كيل سون لي 3 فان اللي غادي يجيبوا لنا لوريات دروات؟ قلنا بلي سي لا فين كاف سوبيريور. لا فين كاف سوبيريور شي دير غادي تجيب لنا الدم من لي بارتي كور اللي جايين فوق القلب. يعني اللي جايين فوق القلب سي au-dessus du cœur. Après عندنا لا فين كاف انفيريور اللي غادي تجيب لنا لو سون au-dessous du cœur يعني تحت القلب من لي بارتي اللي جايين تحت القلب. وعندنا لو سينوس كورونير
هو اللي غادي يجيب لنا الدم اللي راجع لنا من القلب نفسه. باسكو علاش عندنا يعني شغل كي نقول لك اون فاسكولاريزاسيون سبيسيال لو كور اللي يسموها الاخر لا فاسكولاريزاسيون كورونير لو سيستيم كورونير. لو سيستيم كورونير هنا مسيو اسماعيل il a pas mentionné في لو كور ان شاء الله قلت كاع كي نكملوا غادي نديرها لكم يعني شغل في النهار التالي غادي نخلي لكم يعني اون بتيت بارتي اللي غادي نديروا فيها لا سيركولاسيون كورونير نديروا فيها لا سيركولاسيون كورونير سي بون. دونك غادي الدم يجينا من لي 20 كاف انفيريور سوبيريور لو سينوس كورونير. دونك الدم وين راه عندنا درك رانا حابسين هنا الدم راه هنا لو سون راه هنايا سي بون. غادي لو سون من هنا لو فونتريكول هذا لو فونتريكول دروا باسكو علاش لو سون غادي يروح لنا من لوريات لو فونتريكول توجور لو سون il est unidirectionnel لو سون جاي يجي في جهه واحده. دونك عندنا يروح لنا من لوريات لو فونتريكول من الفونتريكول لارتير اوريات فونتريكول ارتير. دونك لو سون راه في لوريات غادي يهود لنا لو فونتريكول دروا باش يهود لنا لو فونتريكول دروا باش غادي كاينه اون فالفول يسموها لا فالفول تريكوسبيد. دونك غادي تصرى لنا لوفيرتور تاع لا فالفول تريكوسبيد لوفيرتور تاع لا فالفول تريكوسبيد صاي لو سون هود لنا هنا صح هود لنا لو سون ابخي اللي قلاه ينتقل لبلاصه واحده اخرى اللي هما هادو اللي راهم بالازرق سو سون لي زارتير بولمونير لي زارتير بولمونير c'est-à-dire دونك هما اللي غادي يدوا لنا لو سون اللي يدوه لي بومون سي بون صح. دونك لو سون باش يروح لنا من الفونتريكول يروح لي بومون كاينه اون فالفول اللي يسموهم لي فالفول سيغمويد. كاينه لا فالفول بولمونير اللي يسموها هيا هنا اللي غادي تسمح لنا باش لو سون يفوت لنا من الفونتريكول يفوت لنا les artères pulmonaires. Donc le sang باش يدخل الفونتريكول les artères pulmonaires il faut صرنا l'ouverture تاع de quoi l'ouverture تاع la valvule اللي هي هنا يسموها la valvule sigmoïde c'est la valvule pulmonaire صح. لو سون وين راه وصل لنا هنا وين وصل لنا les artères pulmonaires صح. لو سون اللي وصل les artères pulmonaires c'est c'est un effet de CO2. Donc mais هنا la couleur تاعه normalement donc شوف donc la couleur تاع l'artère normalement l'artère كي نعرفوا la couleur تاعه نعرفوا la couleur تاع l'artère تجي حمراء باسكو علاش باسكو فيها l'oxygène mais c'est le seul artère اللي غادي la couleur تاعه تكون زرقاء يعني في les illustrations pourquoi تكون la couleur تاعه زرقاء باسكو غادي يحمل لنا CO2 وتا تقول لي باللي راه يحمل CO2 نورمالمون نسموه فان ما نسموهش ارتير يعني غادي تقول لي باللي كاينه اون كونتراديكسيون. علاش نسموه ارتير باسكو قلنا اي عفسه تخرج من القلب يسموها ارتير اي عفسه تخرج من القلب يسموها ارتير اي عفسه تجيب للقلب يسموها فان. دونك بويسك هذا غادي يخرج من القلب يروح لي بومون دونك سي ان ارتير mais c'est un artère spécial c'est un artère اللي فيه le CO2 c'est le seul artère اللي فيه CO2 c'est l'artère pulmonaire. C'est un artère qui يجيب les déchets. Il va accumuler les déchets اللي هما les gaz c'est le CO2. غادي وين يديه donc غادي يديه les poumons après les poumons غادي تصرى l'épuration. C'est quoi l'épuration غادي le CO2 ينقلع ويتحط لنا le O2 كي يتحط لنا le O2 donc هذاك le son غادي يولي من les poumons غادي يولي لنا للقلب donc غادي من les poumons يولي le cœur من les poumons يولي le cœur باش يولي avec les veines pulmonaires. les veines pulmonaires عندنا 4 عندنا زوج حمرين راهم تحت راكم تشوفوا الارتير بولمونير اللي راه بالازرق هادو هما لي فين بولمونير راهم غالطين هنا راهم دايرين الارتير بولمونير نو سي با لي زارتير بولمونير سي اون فوت في لا فوتو سي لي فين بولمونير عندنا 4 راهم لي فين بولمونير ها هما دونك عندنا 4 ايكيب غادي ندرككم عليهم دركا هذه واحده زوج 3 4 صاي عندنا زوج غوش اي زوج دروات سمحوا لي ليكيب دونك هنا غادي كي نحكوا الفان راها بالاحمر حنا نعرفوا باللي لا فان تجيب الازرق مي هذه سي اون فان اللي جايبت لنا الاو 2 سيتادير جايبه الاو 2 من كيسموه من لي بومون دونك اللي قالها تكون بالاحمر مي سميناها اون فان باسكو راها داخله لو كور اي عفسه تجيب لو كور سي اون فان اي عفسه تخرج من لو كور سي اون ارتير جوست في لا سيركولاسيون في لا بيتيت سيركولاسيون معكوسه دونك لارتير بولمونير غادي يحمل لنا CO2
ولا فين بولمونير غادي ترد لنا الاو 2 دونك جوست في هاد لا بيتيت سيركيلاسيون اللي محبوسه مي على غرار هاد لي دو اكسيبسيون لي دو زوتر يعني اي ارتير غادي يحمل لنا سي او 2 واي اي ارتير غادي يحمل لنا الاو 2 استغفر الله واي فان غادي تحمل لنا سي او 2 جوست في هاد لي دو اكسيبسيون اللي عندنا سي لارتير بولمونير اللي غادي يرفد سي او 2 سي او 2 اللي جاي من واش اللي جاينا من الفونتريكول غوش هذا ايوا دونك عندنا لو فونتريكول غوش هذا غادي يطلع لنا لارتير بولمونير يطلع لها سي او 2 لارتير بولمونير غادي يدينا لي بومون لي زارتير بولمونير عندنا زوج عندنا واحد غوش واحد دروات علاش عندنا واحد غوش وعندنا دروات لوجيكمون عندنا دو بومون عندنا لو بومون غوش اي لو بومون دروات دونك غادي يطلع لنا واحد لا غوش وواحد يطلع لا دروات وغادي تصرى ليبيوراسيون ابخي يولي لو سون بار لي فان بولمونير اللي قلنا عندنا 4 لي فان بولمونير وين غادي يكبونا غادي يكبونا في لو بروميي فوايي اللي غادي توصل له وتجيه من لي فان بولمونير ها هو فوالا غادي جو في سوبريمي هادو كاع je vais supprimer c'est bon donc les 20 pulmonaires donc غادي يكبوا لنا هنا لو سون فوالا راه هنا وين دخل لنا فلوريت gauche donc l'oreillette gauche راه هنا le son donc il va continuer le long du conduit تاعه يهود لنا le ventricule gauche donc ما بين l'oreillette gauche و le ventricule gauche شنو قلنا كاينه une autre valvule يسموها la valvule mitrale donc la valvule mitrale اللي غادي تخلي لك يعني ما بين l'oreillette la communication اللي غادي تسمح لنا بلا communication ولا l'écoulement du son entre l'oreillette et le ventricule c'est bon donc غادي من l'oreillette gauche تهود لنا le ventricule gauche c'est bon donc voilà شوف صح سي بون دونك كملنا رانا في لو فونتريكول غوش لو سون راه هنايا لو سون الي لا دونك لو سون الي لا وين غادي يروح لنا ها هي لا ديريكسيون تاعه دونك غادي يروح لنا لاورت ارتير aorte دونك ما بين عندنا اون فالفول كي سابيل لا فالفول اورتيك هي هنا راني ندور عليها دونك غادي سوبريمي لو سون منها دونك voici هاي هنايا راني داير عليها راني ندور عليها اللي هي لا فالفول اورتيك لا فالفول اورتيك اللي هي غادي تسمح لنا بليكولمون دو سون ميني فوت يروح لنا من لو فونتريكول غوش يروح لنا حتى لاورت ومن لاورت غادي يقسم منا دونك لاورت il va distribuer le son على كاع l'organisme هذه اللي نسموها لا grande circulation l'équipe le précipité ça donc on va détailler la petite circulation et la grande circulation. Juste, j'avais besoin de ces notions. نكملكم شكاين من PDF باسكو لي PDF هذيك ندخلوا له ما نقدوش نرجعوا لا فوتو دونك شغل انا جي بريفيري باش نبدو بلا فوتو نعرفوا كاع شكاين في لو كور باش غادي كي نقعدوا نحكوا شغل حنايا رانا عارفين اش راه يصرى باسكو غادي نكون نحكي لك وانت ماكش عارف اش غادي يصرى ما غاديش تفهم دونك ça y est, c'est bon, عرفنا la circulation sanguine dans le cœur. Okay. عرفنا la circulation sanguine dans le cœur. Ça, je vais parler de quoi? Je vais parler de l'apex et la base. هادو اللي غادي نبداو بهم لا مورفولوجي دقيقة. شوف. Bon. شوف, le cœur عنده une forme كونيك مخروطيه الشكل لو كور في راسك هرم مقلوب في غادير كوم سا هرم مقلوب راك معايا دونك عنده اون بوينت وعنده اون باز سي بون عنده اون بوينت اللي يسموها لابيكس دو كور عنده اون باز اللي يسموها لا باز دونك قاعده غادي تتمثل لنا في لوريات غوش شغل هنا المعظم تاع لا باز تاع لو كور تكون لنا هنايا سي بون دونك راني دورت عليها فهمتوا لابيكس وين جاي لابيكس وين جاي voilà l'apex du cœur c'est la pointe c'est l'extrémité du ventricule gauche وعندنا la base voilà la base du cœur elle est فوقها donc ماناش كاع نسمعوا كليرمون وراك تعجل
صح صح. ايوه صح اوكي. دقيقه سي بور سا باسكو انا موالفها. دقيقه دوك نعاود جو في غير سامحوني معليش يوسف غير في غلط. صح. نعاود لكم كاع لا سيركيلاسيون اللي يسحق باش نعاود لها لا سيركيلاسيون يقول لي. وايس ماذا بيك؟ ايا اوكي صح لا سيركيلاسيون سي فو بلي اوكي. هنا ليكيب معليش نمشيو غير بشويه لو كان شدنا كاع الحصه انا ما جي ريان لو كان نديرو تيست بس عادي شغل نكمل معاكم ليسونسيال تفهموا اليوم ما تخرجوش بلا ما تفهموا. دونك برومييرمون قلنا باللي لو سون مين يجينا من لي 3 فان يعني شغل اول بلاصه لو بروميير ديبوشي تاع لو سون لو بروميير يعني le premier foyer c'est l'oreille droite voilà l'oreille droite شوفوا ليكيب اول بلاصه غادي يدخل لها لو سون اول بلاصه يجيها الدم اول بلاصه اول مكان يلحق لها الدم ها هو هنايا. مي شكون اللي غادي يلحقوا له؟ اللي غادي يلحقوا له كاين هادي وكاين لي سينوس كورونير. لي سينوس كورونير ماهمش دايرينهم هنا. دونك غادي هادو ثلاثه غادي يدونا لو سون وين يدوه لورييت غوش لورييت دروات. هاهي هذه اسمها لورييت دروات. سي بون ليكيب راكم معايا لو سون راه هنايا وراني حاطه بالازرق صح. جو في سوبريمي لي فان صاي لي فان راهم حطوا لنا الدم في لورييت نقلعوا لي فان صح. قلنا ما بين لو فونتريكول ما بين لورييت اي لو فونتريكول. ها هي فوالا هذه لورييت وهذا لو فونتريكول. دونك الفوق اللي بالاصفر لورييت الزوجه اللي بالاصفر سي لو فونتريكول. دونك رانا في لو كور دروا سيتادير هذه لورييت دروات اي هذا سي لو فونتريكول دروا صح اوكي. سي بون دونك قلنا لو سون باش يهود لنا هنايا باش يهود دقيقه غادي نسوبريمي لي فلاش هادو لهم هنايا. دونك لو سون باش يهود نستحقوا لوفيرتور تاع لا فالفول كيسموها لا فالفول. اذا كان واحد راه عنده المايك محلو اللي قد يعطيني اسمها كيف فالفول لا فالفول تريسكوبيد. ايوا تريكوسبيد تريكوسبيد. تري بيان دونك راكم معايا راكم اوكوبون الله يعطيكم الصحه. تريكوسبيد دونك لا بروميير فالفول اللي عرفناها وتعرفنا عليها سي لا فالفول تريكوسبيد. دونك لوفيرتور تاع لا فالفول تريكوسبيد غادي يهود لنا. دونك غادي يهود لو سون وين غادي يروح لنا لي فونتريكول. لو فونتريكول كال فونتريكول لو فونتريكول دروا. تري بيان راك معايا مليح. دونك غادي يهود لو فونتريكول دروا. جو في سوبريمي هادو زوج صاي راه هود لنا الدم رانا هنايا رانا في لو فونتريكول دروا. Donc, le ventricule droit, il va communiquer avec un artère. Chaque ventricule, il communique avec l'artère. Ou chaque oreillette communique avec des veines. ديرها في راسك قاعدة في راسك. عندنا chaque ventricule, il va communiquer avec des artères. Chaque veine, elle va communiquer, chaque oreillette, elle va communiquer avec des veines. يعني شغل l'oreillette غادي يجوها les veines, ou le ventricule غادي il va propulser le sang dans les artères. C'est bon. Donc, هنا عندنا le ventricule. Donc, le ventricule droit, il est là. Donc, il va غادي يدينا le sang. Toujours le sang. الانتقال تاع الدم غادي je vais le mentionner avec le jaune. انتقل لنا الدم. C'est bon. طلع لنا وين؟ طلع لنا l'artère pulmonaire. Mais الدم يطلع l'artère pulmonaire ماشي غير هاك. Il faut l'ouverture تاع la valvule. Quelle valvule؟ اللي راه حال الصون pulmonaire. La valvule pulmonaire. Très bien. C'est la valvule pulmonaire. Donc, غادي يطلع لنا la valvule pulmonaire. وين يطلع لنا les artères pulmonaires. Donc, هذاك لو سون اللي غادي يطلع les artères pulmonaires قلنا c'est un son اللي فيه le CO2. C'est pour ça نديروه بالازرق. يعني l'artère il a de couleur l'artère il a de couleur bleue. Donc c'est un artère اللي فيه un son. C'est un artère اللي فيه un son accumulé de CO2. حنا في القاعده اللي نعرفوها قدام كي كنا نتعلموا عرفنا باللي لارتير جامي يكون فيه CO2.
mais c'est le seul artère اللي فيه le CO2 c'est l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire قلنا وين غادي يروح عندنا ان artère gauche pulmonaire ان artère pulmonaire droit غادي يطلع لنا وين يطلع لنا les deux poumons. Les deux poumons شنو غادي تصرى l'épuration du sang. L'épuration du sang, on va enlever le CO2 et le sang il va être enrichi par le O2. C'est bon. Enrichi par le O2. وين غادي يعاود يولي لنا le cœur. Parce que كاينه une circulation اللي اسمها la petite circulation تربط لنا les poumons مع le cœur. C'est bon. Donc غادي شنو قلنا باللي les poumons. Donc غادي تولينا مع les veines pulmonaires. Les veines pulmonaires قلنا كاين 4. كاين deux gauche et deux droite. De gauche et de droite كاع غادي يكونوا attachés في l'oreillette gauche. قلنا باللي هادو ce sont des veines. حنا في راسنا ونعرفوا قدام باللي la veine elle va être accumulée du CO2. La veine فيها les déchets. La veine la couleur تاعها تجي زرقاء. Mais la seule veine اللي غادي في les illustrations نلقوها c'est une veine اللي غادي عندها une couleur rouge. ها هي فوالا ها هما هنا زوج وهنا زوج. هادو سي دي فين ماشي دي زارتير راهم غالطين. غادي جو في باغي. سي بون. دونك لو سون وين دونك من لي بومون بار لي فين بولمونير. قلنا باللي نسموهم لي فين بولمونير باسكو راهم جايين للقلب. معمرين لا كولور تاعهم الي روج. علاش الي روج؟ باسكو يسون فيهم لو O2. سي بون صح. باسكو علاش هنا القلب هو اللي يحكم. اوكي لو فين بولمونير جابوا لنا لو سون. وين جابوا لنا لو سون لورييت غوش. دونك لي فين بولمونير جابوا لنا لو سون لورييت غوش. دونك لو سون هنا وين راه عندنا لو سون وين راه. دونك لو سون il est là بالازرق. Le son, il est là. وين راه في l'oreillette gauche. L'oreillette gauche, elle va communiquer avec quoi? Avec les ventricules. Quel ventricule? C'est le ventricule gauche. C'est bon. Bon, très bien. Donc le ventricule, l'oreillette gauche avec le ventricule gauche, ils vont communiquer avec une valvule qui s'appelle la valvule mitrale. Très bien. Donc c'est la valvule mitrale qui va faire communiquer l'oreillette gauche avec le ventricule gauche. C'est bon. Donc الدم راه وصل لنا هنايا. الدم لحق لنا هنايا راه في لو فونتريكول صح. دونك من لو فونتريكول قلنا لو فونتريكول عنده ريلاسيون مع لي زارتير. لي زوريات عندهم ريلاسيون مع لي فين. سي بون هذه مقتنعين. on est d'accord avec ça صح. donc le ventricule il va propulser le son vers l'artère aorte. donc avec une valvule qui s'appelle voilà qui s'appelle la valvule aortique. نسبناها l'artère aorte. ها هي راها هنا. c'est bon. هنا la valvule aortique. c'est bon سبناها l'artère aorte. après donc هنا دينا l'aorte il va distribuer le son لكاع le corps. غادي من l'aorte كاين انقسامات اللي راكم تشوفوا فيهم. عندنا ها هو كيما حنا نقولوا l'artère subclavière droite, l'artère subclavière gauche, l'artère carotide primitive gauche, l'artère carotide primitive droite. عندنا l'aorte ascendant, عندنا l'aorte descendant. من l'aorte غادي يصيروا لنا تفرعات. دونك هذوك التفرعات غادي ينقلوا لنا الدم لو لون دو كور. هذه اللي غادي نسموها la grande circulation ou la circulation systémique. Bon, je vais refaire quoi? Refaire le point de l'apex. Le point de l'apex et la base. قلنا باللي le cœur مخروطي الشكل. Le cœur مخروطي الشكل. Qu'est-ce que ça veut dire مخروطي الشكل؟ ندو شكل مخروطي اللي هو الهرم. اعطيني شكل الهرم. ها هو هنا هرم مقلوب. هذاك الهرم مقلوب عنده بوين وعنده une base. Voilà, la base تاعه elle va être constituée des oreillettes. ها هما هنا les deux oreillettes. Mais plus précisément c'est l'oreillette gauche. ولا بوينت تاعه اللي يسموها l'apex. ها هي هنا راني داير عليها دويره سي لاتكس. وكان نجو نشوفوا ليكيب qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que je vais barrer l'équipe très rare. Vous remarquez que le cœur شوف كيفاش راه داير il est oblique جاي مائل. يعني شغل في لا فيزيولوجي تاعه يجي مائل. ها يعني لو كور في لا فيزيولوجي تاعه يجي مائل كما تشوفوا فيه.
دونك هو فوالا راك تشوفوا فيه جاي مائل ها دونك رانا نشوفوا فيه جاي مائل وين عند حتى لابيكس حتى ليكستريميتي سي بون il est oblique un petit peu oblique قولوا لي دونك شكون اللي مازال ما فهمش درك نعاود له يا با دو بروبليم عاود يوسف ما فهمش صح اخو صح يسلمك صح عيدكم الله يسلمك ميرسي بوكو ينعاد عليكم بالصحه والهنا ان شاء الله donc je vais faire la circulation donc la circulation sanguine dans le cœur OK صح le cœur قلنا باللي le premier foyer ما فهمتش كيفاش لي فالفول ينحلوا لي فالفول ينحلوا غادي ان شاء الله في لو سيكل كاردياك نفهموا كيفاش لا ديفيرونس دو بريسيون ينحلوا كيفاش ينحلوا هنا غير عندي كان الفالفول كاينه كيسموها كاين ديسكوسيون غادي نشوف لي كيسيون ماذا بك سي بوبلي ما فهمتش كيفاش لي فالفول يتحلوا شوف لي فالفول يتحلوا عندهم ان ميكانيزم هذاك لو ميكانيزم il est dû à la différence de pression la différence de pression on va la entamer le cycle cardiaque يعني في la troisième séance donc ne précipitez pas يعني نفهموا وحده et le ventricule gauche qui a une valvule mitrale عرف باللي ما كاين l'oreille droite et le ventricule droit qui a une valvule qui s'appelle la valvule tricuspide عرف باللي ما بين le ventricule et l'artère pulmonaire كاين les valvules sigmoïdes donc عندنا c'est la valvule c'est la valvule pulmonaire et عندنا ما بين le ventricule gauche et l'aorte la valvule aortique دونك انت يعني شغل في هذا يعني حتى الساعه انت اللي قلت تعرف غير جوست كومبيان دو فالفول وين جايين واش يكومبينيكو صاي سي بون دونك حنا هاد لي 4 فالفول سي بون صح جو في ريفير الاخر باش ندخلوا لا مورفولوجي دونك جو في ريفير واللي ما فهمش نقدوا يعني نخلوها باسكو دونك غادي سا فا نو زومبيشي لو طون دونك في لا فان تاع لا سيونس نعاود لكم يعني اللي ما فهمش نعاود دونك غير باش نتقدموا